Hello everyone, welcome to Competition Care Current Affairs Daily. Now before moving on to our content, এইখিনিতে এটা সৰু announcement আছিলে যেহেতু আপোনালোকে গম পাইছে APSC PRELIMS আহি আছে ৰাইট আৰু আমাৰ হাতত বেছি সময় নাই খুব বেছি জেনেতেনে এক মাহটা আছে আৰু এইখিনি সময় হৈ পৰিছে আটাইতকৈ উপযুক্ত সময় যত আমি APSC কাৰণে mock test বিলাক দিব পাৰো ৰাইট সো দ্যাট আমি নিজৰ ইভালুৱেচন কৰিব পাৰিম কোড আমি ষ্টেণ্ড কৰি আছো কোড কিমান ইমপ্ৰুভমেন্টৰ দৰকাৰ হৈ আছে ৰাইট হে অনুসৰি কম্পিটিশন কেৰিয়াৰ লৈ আনিছে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা টেষ্ট সিৰিজ যেটো বহুত বেছি ৰবষ্ট হয় যত 6000 ৰ অধিক হাইয়েষ্ট প্ৰবাবিলিটি কোৱেশ্চনছ থাকিব ৰাইট 60 টাকৈ ফুল লেন্থ পেপাৰছ থাকিব যত আপোনালোকে যিমান বেছি এটেম্প কৰিব যিমান বেছি প্ৰেক্টিস কৰিব হিমান ইউ কেন স্লে ইন your actual prelims exams right আৰু তাতকে আইসিং অন দা কেক হৈছে ইয়াত 6টা কৈ ফুল লেন্থ পেপাৰছ আছে which is absolutely free right এতিয়াই গৈ আপোনালোকে এই ফ্ৰী পেপাৰছ খিনি দিব পাৰিব সো বেসিক্যালি পলম নকৰি you can avail this test series by clicking on our description box ঠিক আছে আৰু এই যেটো প্ৰিপাৰেচন আৰু এটা ৰবষ্টলি আপোনালোকে বুষ্ট কৰিব পাৰে ঠিক আছে অলৰাইট এখিনি হৈছে আজিৰ কন্টেন্ট সমূহ যিবোৰ আমি ডিসকাস কৰিম আৰু আমাৰ ফাৰ্স্ট টপিকটো লোৱা হৈছে the business standard ওপৰত Mad cow disease and this particular topic is important from prelims perspective logote GS paper 3 ক্ষেত্ৰটো ইয়াৰ relevance আছে ঠিক আছে alright so current context লৈ আহোম ইয়াত কোৱা হৈছে ব্ৰাজিলে right for temporarily তেওঁলোকে suspend কৰিছে its beef export to China following a confirmed case of mad cow disease in the northern states of Para ঠিক আছে so এই ক্ষেত্ৰত mad cow disease টো খুব নিউজত আহি আছে right আৰু যেহেতু আমাৰ প্ৰিলিমছও আহি আছে হেকানে আমি চাইলোৱাটো উচিত যে mad cow disease নো হয় কি so mad cow disease also known as bovine spongiform encephalopathy right is a deadly and slowly progressive infection affecting adult cattle's central nervous system right so is it a disease to actually attack kore on the central nervous system of an adult cattle right আৰু হেতু আসলতে BSU আমি কোন যেটো bovine spongiform encephalopathy কোৱা হয় and which is mad cow disease as well it is আমি transmissionৰ কথা যদি চাও it is degenerative and can be transmitted to humans who consume contaminated meat products right it can be contacted by a cow if it eats feed that has been contaminated with parts of another cow that was infected with BSC ঠিক আছে so is এটা যদি গৰু এটাই হে যিখিনি তেওঁলোকক ফিড দিয়ে খাবলে ৰাইট আৰু বেলেগ এটা কাউ যাৰ অলৰেডি হে বেমাৰটোৰ লগত আক্ৰান্ত হৈ আছে তেওঁলোকে হে একেটা ফিডে যদি খায় সো এনেকেও ট্ৰান্সমিট হৈ যায় right so ইয়াত দেখিছেনে mad cow disease or bovine spongiform encephalopathy is a neurological disorder in cattle it is caused by an abnormal protein called prion that infects a cow's central nervous system and causes brain and nerve cell to die right এই যেটো prions it can আটকে ভয় লগা কথা হৈছে it can also pass to humans through consumption right এনেকুৱা যদি meat আদি কৰি খায় তেতিয়া হে human জন যোনে কনজাম কৰিছে তেও এই বেমাৰটো হোৱাৰ পুৰা সম্ভাৱনা আছে this person eats contaminated food prions are found primarily in the brain or spinal cord tissue from the infected animal so eto human lo gusi jay after a person ingests infected meat prions spread to the brain through the body's lymph nodes and immune system where they can remain dormant for years right then disease attack nervous system outer layer of the brain develops tiny holes looks spongy host goes into seizures death may occur kiman besi bhayaboh hoy right so yapa me symptoms black jodi sao ami gombam the disease leads to neurological symptoms right the cow has difficulty in walking and standing up kisuma kone pogola nisna kaam korise dori fuise ba kitiba khos kai bo nware tenoka hoy jay he tar pai mad cow to ahise right the cow may also show signs of nervousness and or aggression these symptoms typically appear when the cow is in the final stage of the diseases right so he khetrot treatment ki aise so yet kwa hoise the duration of the disease can range from 2 weeks to 6 months there is no cure for BSC right ite bortoman jugot there is no kind of cure for this BSC and infected cows are typically euthanized telokok asole mari peluai hoy to prevent the spread of the disease to
other cows and humans. It has no known treatment and there is no vaccine available to prevent it. Right? So this was about the mad cow disease. আমি এখিনি জানি থলো. Now moving forward to our next topic, it is taken from the news on AIR, Exercise Cobra Warrior, and this particular topic is important from GS paper 2 International Relations Hondobot, logote GS paper 3 Security, aru plus Prelims to enoka dhono topic blakor relevance ase. Current context to joti sao ami gom pam Indian Air Force to participate in exercise Cobra Warrior at Waddington in UK. ঠিক আছে, Washington নহয় Waddington হয়. Waddington ক'ত আছে? UK ত আছে, right? ইয়াতে তেওঁলোকে হে exercise Cobra to participate কৰিব. So key highlights সমূহৰ কথা যদি আমি চাও আমি গম পাম an Indian Air Force contingent comprising 145 air warriors will be participating in the exercise Cobra Warrior at the Waddington Air Force Base of the Royal Air Force in the United Kingdom, right? The exercise Cobra Warrior is a multilateral air exercise. হেতু মনত ৰাখিব কিছুমান আমি যিবিলাক পাতোম কিমান খিনি আছে ধৰ্ম গাৰ্ডিয়ান হক জি হক কিছুমান বাইলেটাৰেল হৈ থাকে বা ট্ৰাইলেটাৰেল হৈ থাকে বাট দিস ইজ মাল্টিলেটাৰেল অৰ্থাৎ ইয়াত বহুত কিখন কান্ট্ৰিয়ে লগ লাগি এই এক্সাৰসাইজটো তেওঁলোকে পাৰ্টিসিপেট কৰিব ঠিক আছে সো আমি এটা ভিজন ৰাখি আছো যে এই ওয়াৰ্ল্ডখন এটা নতুন অৰ্ডাৰ হ'ব লাগে which should be a multilateral world, right? যত আসলতে কৰবাত অকল দুই পক্ষই নহয় যত এতিয়া আমি দেখি আছো দুটা ব্লক আছে US ৰ ব্লক নহবা ৰাছিয়া ব্লক হৈ আছে ৰাইট তাতে মানুহবিলাক লবি হৈ থাকে কান্ট্ৰিজ বিলাক concerned with their interest but that তেনেকুৱা কৰোঁতে কবাত নহয় কবাত আমি দেখিছো বেলেগ খিনি কান্ট্ৰিজৰ যিখিনি ইন্টাৰেষ্ট খিনি মাৰ খাই যায় সেই ক্ষেত্ৰত এটা মাল্টিলেটাৰেল ওয়াৰ্ল্ডৰ বহুত প্ৰয়োজন ৰাইট সো নিজৰ ইন্টাৰেষ্ট হাপক্ষে আমি কামলা কৰিব পাৰো আৰু কোনো আমাক হে প্ৰেছাৰ দিব নোৱাৰে ঠিক আছে সো এই ক্ষেত্ৰত এই মাল্টিলেটাৰেল এক্সাৰসাইজৰ কথাও আমি মেনশন কৰিব পাৰিম কাৰণ যিহেতু খুব মাল্টিলেটাৰেল ওয়াৰ্ল্ড ৰিজিম আহি আছে নিউজত আমি দেখি আছো right সেই ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা ধৰণৰ আমি যদি এক্সাম্পল সমূহ দিব পাৰোঁ কেনেকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ধৰক মাল্টিলেটাৰেল এক্সাৰসাইজ সমূহ হৈ আছে য'ত বিভিন্ন ধৰণৰ দেশৰ এয়াৰ ফোৰ্স আহি কিনি পাৰ্টিসিপেট কৰিছে যেনে ধৰক ফিনল্যান্ড সুইডেন সাউথ আফ্ৰিকা ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকা এণ্ড ছিংগাপুৰ right এনেকুৱা ধৰণৰ গোটেই কান্ট্ৰিজ বিলাকে লগ লাগিব so it will be a very great example as well right okay so they will be participating along with the Royal Air Force and IAF. So the IAF is participating in the exercise this year with 5 Mirage 2000 fighters ঠিক আছে so আমাৰ ভাৰতৰ ফালৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ defense equipment বুজাবো that is Mirage 2000 fighters তাসো দুটা কই C-17 Globemaster 3 and then one IL-78 mid-air refueler aircraft right the aim of the exercise is to participate in diverse fighter aircraft engagement and learn from the best practice of the various air forces right aru jate dynamic hoy jay jeta fusion of knowledge ahok the fusion of best practice in the world ahi jay right so that kiba air defense or khetto তেওঁলোকে বহুত বেছি equipped হৈ থাকক আৰু বেছি knowledgeable হৈ থাকিব all right so this was it now moving forward it is taken from the Hindu Parak and Parak is important from prelims perspective as well as GS paper 3 ঠিক আছে আৰু লগতে GS paper 2 টো এটো এটা important topic হয় so current context লৈ আহো NCERT selects education testing service for establishing national assessment regulator Parak right so NCERT যেটো ETS হয় education testing service তেওঁলোকক আসলে সেই দায়িত্বটো দিছে for the assessment regulator Parak right which aims to set up assessment guidelines for all boards it about Parak joti ami sao so ei Parak to education related any question jodi ahe ama main sot tete ami ekhini kotha kobo parim about Parakor example ami dibo parim aru logote ama answer to aru besi enhance hobo right aru jehetu NEP 2020 ahi gose tete abo ekhini important ho hetu align ani gini asode Parak to ana hoise right so Parak refers to the performance assessment review and analysis for knowledge for holistic development right বহুত বেছি দীঘল হয় বাট পৰাপক্ষত মনত থকাটো ভাল এক্সামত গুটেটো লিখি দিলে আৰু বেছি ভাল দেখাব আৰু প্ৰিলিমছটো এনেকুৱা ধৰণৰ আহিব পাৰে যে Parak is related to what এটা আমি গম পাম যে যিখিনি assessment কৰা right exam হেবিলাক education related হেটোৰ লগত জড়িত হৈ আছে Parak right so
Setting up of Parak was outlined in the National Education Policy. Tate yar kotha mention kora hoise to help remove disparities in scores of students enrolled with different state boards, right? For example, ami dekhisu ami sebar ki hoy bahut beshi likhibo lage titya he marks dia, whereas if we talk about CBSE ki hoy to the point likhi dile tonloke to the point aru ekdom legit hobo lage titya tonloke bhal full marks pai, right? So marks score to dhunia ke ahise, whereas ami dekhun sebat bahut beshi likhibo laga hoy. Eta CBSE pa jodi sebale kumba ahe hor loasle blak tonlokor bahut khini okhubida hoy, right? Whereas ako sebar pa jodi CBSE le jay gote system to jehetu holoni hoy, so adapt koribolo bahut beshi difficulties tonloke face kore. He khetor eta level playing field dibole এই প্ৰডাক্টটো আনা হৈছে যাতে যিমানখিনি আমাৰ ভাৰতৰ লৰাছলি খপা হয় লৰাছলি সমূহ তেওঁলোকে যাতে এটা লেভেল প্লেইং ফিল্ড পায় য'ত তেওঁলোকে নিজৰ এনসাৰ বিলাক ইটুতকে ইটু বেলেগ নহয়, ৰাইট? হে ডিসপ্যাৰিটিজ বিলাক তেওঁলোকে যাতে ফেস নকৰে, ৰাইট? সেই ক্ষেত্ৰত এই প্ৰডাক্টটো আনা হৈছে। So Parak will work on setting norms, standards and guidelines for students assessment and evaluation for all recognized school boards in the country, right? Educational testing service has been chosen for the National Council for Education Research for setting up the regulatory platform, right? It ETS iman ke paye, so ETS asolte ki hoise education testing service. It conducts key tests such as TOEFL hok ba greater dhorok apunaloke beleg ekhon country abroad or kuma university ekhonat pohibo bisaise, for that apunaloke kisman exam dibo lage, right? So English kenoka hoy hetu English opor kisman exam dibo lage, heblak asol TOEFL aru grade hoy apunaloke sake nichoy gom pai enoka dhonor example like asolte help kore conduct kore education testing service, ঠিক আছে? And it also conducts national achievement survey jitu NAS hoy, NAS to kotha ekebarate sailo. So national achievement survey is a nationally representative large scale survey of students learning undertaken by the Ministry of Education, ঠিক আছে? NAS gives a system level reflection of effectiveness of school education, right? Kiman khini school e kenake perform kori ase heblakor opor gote eta survey kore tonloke. Now this Parak will be an independent organization affiliated to Education Ministry, right? So a Parak jitu hobo hetu eta independent organization hobo and it will be affiliated to Education Ministry. Ekhini amar mon thakibo aru ite ami jona usit ei jitu Parak hoy it will be looking into three major areas, ঠিক আছে? তেওঁলোকে এই তিনটা major area তেওঁলোকৰ focus থাকিব। প্ৰথমটো হৈছে large scale assessment like national achievement survey, right? যেটো আমি NAS এই recently চাইছো। so তেনেকুৱা ধৰণৰ assessment হ'ব গুটে সমগ্ৰ আমাৰ country খনত কোট কেনেকে evaluate কৰি আছে কি কৰি আছে গুটে বস্তুখিনি তেওঁলোকে মানে examine কৰিব, ঠিক আছে? assess কৰিব। দ্বিতীয়তে school based assessment হ'ব, right? Aru capacity building hobo, so a tinta mul focus area hobo about a Parakor, ঠিক আছে? Aru objectives homohor kotha jodi ami sao prothomote uniform norms and guidelines anibo, right? So that here jitu eta amar recently ke bosor manor pra amar eta ভারতে লৈ আছে যেনকে one nation one ration card, right? ঠিক তেনে ধৰণে ধৰক one nation one type of system of assessing this evaluation of exam, right? হে দৃষ্টিত এটো আনা হৈছে। So setting up norms আনা হ'ব, standards guidelines for student assessment and evaluation for all recognized school boards of India. দ্বিতীয়তে enhance assessment pattern আহিব, right? It will encourage the help school boards to shift their assessment patterns towards meeting the skill requirements of the 21st century. It just ekekhini je likhi ase aru goi ase, but aji 21st century kiman keneke ami smartness to uliabo parim, he khini keneke nikhutke potential khini telokok aru reflect koribo parim, tenoka dhonor asolte assessment pattern to enhance korat help koribo, ঠিক আছে? to reduce disparity in evaluation hetu moi already koiso jot state level or beleg dhonor thake evaluation whereas central boards or beleg dhonor thake, so kobat noy kobat he student to potential khini kobat mark khai jay, ঠিক আছে? disparity hua karone uneven hua karone he khetre to etu address kora hobo aru benchmark assessment hobo. The benchmark assessment framework will seek to put an end to the emphasis on rote learning and envisaged by the National Education Policy 2020, all right? Ite e parakhor ami ji to aniso bahut besi important hoy
কাৰণ আমি জানো হে হৰু লৰাছলৈখিনি গতে ভৱিষ্যতৰ কথা আছে ৰাইট সো এই ক্ষেত্ৰত প্ৰডাক্টটো বহুত সিগনিফিকেন্ট হ'ব ইয়াৰ সিগনিফিকেন্স কি হয় আৰু অকমান ভালকে চাই লওঁ অলৰেডি আমি গম পাইছো কেনেকৈ ডিসপ্যাৰিটিটো ৰিমুভ কৰিবলৈ সহায় কৰিব দিস প্ৰডাক্ট ৰাইট So innovative evaluation hobo, it will develop and implement the technical standards for a design, conduct and analysis and reporting of tests at all levels of school education. Aru eta holistic approach to agbohua hoise. Thik ase? So ye khetot ki hobo product for the aims to facilitate an inclusive participation and holistic approach to education which takes into consideration field experience. Empirical research, stakeholder feedback as well as lesson learned from the best practice, right? Okol ratta marai nohoy logote practically ki bujise teoloke field experience ot ki nije anubhav koribo parise he gute khini upor eta holistic approach to agbohua hoise right so ami kobo paru the product would bring the uniformity in assessment very important right education related kiba proshno ahile ami koboi parim ekhini right essay to likhibo pari ami joa bosor apnalake jodi APSC dekhise essay paper that NEP 2020 kothao ahise hoyne so teneko dhonor a black product ami jani thoto bhal ki hoy so across the 62 boards and 36 states and union territories gute eta uniform assessment lo anibo a parakhe all right so this is about the parak now moving forward to our last topic it is taken from the Hindu global IP index and this particular topic is important from GS paper 2 perspective logote GS paper 3 perspective it was an important topic hoy so current context ole ahu now India has been ranked 42nd out of 55 countries in US Chamber of Commerce latest international IP index report all right so US Chamber of Commerce e taoloke IP index report to publish korise aru tat amar bharatok sthan dise 42nd out of 55 countries all right so if we talk about international IP index ami gom pam it is released annually thik ase protek bosore release kora hoy by US Chamber of Commerce right prelims perspective important hoy pore ebla kune uliai tite ami gom pam US Chamber of Commerce so the index evaluates the protection of IP rights in 55 the world's leading economies together representing world's 90% of global GDP ঠিক আছে so এই যেখন 55 countries হবো হে কিখন হৈছে আসতে গুটে সমগ্ৰ worldৰ global 90% of GDP এই 55 countries অপায় আহে right হে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যেহেতু represent কৰিছে 90% of global GDP right আৰু হে countries বিলাকৰ IP rights black international property index হেবিলাকত কেনেকে তেওঁলোকে protection দিছে এই গুটিখিনি evaluate কৰে this particular IP index report all right so the index aim to help nations navigate towards a brighter economic future marked by greater innovation creativity and competitiveness right the report covers everything from the patent and copyright laws to the ability to mobilize IP assets and the ratification of international agreements right আৰু আমি দেখিছো যেনেকে এই আহিবলগে দিন বিলাকটো কিমান বেছি this IP এবোৰ property বিলাক কিমান বেছি important হৈ গৈ আছে right so it is very essential to protect it for a healthy competition as well as for a healthy greater innovation of this world as well right হে ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছো এই ইন্টাৰনেশ্যনেল IP ইনডেক্স টো আনা হৈছে আৰু আমি ভাৰতৰ যদি ৰেংকিং স্কোৰ চাও অকমান স্লো প্ৰগ্ৰেছ দেখা গৈছে 2019 যত 36 ৰেংক আছিল আকৌ 20 ত 40 হল 21 ত আকৌ 40 হল 22 43 হৈছিল এটা আকৌ 23 ত 42 দেখা পোৱা গৈছে ৰাইট সো এটো অকমান স্লো প্ৰগ্ৰেছ আমি দেখা পাইছো now what is actually intellectual property so intellectual property refers to creation of mind such as inventions literary and artistic works designs and symbols name and image used in commerce right so this is called the intellectual property aru eto hoy goise technical definition thik ase so IP is protected by law for example patents copyrights and trademarks right এটা copyright কি হয় protects artistic or literary works ঠিক আছে কোনবাই যদি কিতাপ এখন লিখিছে বা কিবা গান সান লিখিছে সো তাতে হে copyright to আহি যায়
ঠিক আছে তাৰপিছত দ্বিতীয়তে ট্ৰেডমাৰ্ক যদি আমি চাওঁ এইটো হৈছে প্ৰটেক্টস ফ্ৰেজেছ ৰাইট কিছুমান হয়তো কিছুমান ব্ৰেণ্ড বিলাকৰ ফ্ৰেজেছ আছে এডিডাছ আছে ক'বাত আমি দেখিছো আমাৰ কিমান ফাৰ্ষ্ট কপি থাৰ্ড কপি কিমান ওলাইছে আমাৰ ইণ্ডিয়াত ৰাইট সো সেইবিলাক ক'বাত ট্ৰেডমাৰ্ক সেই আপুনি ধৰক সেই এডিডাছটো লৈ নিজে এটা ব্ৰেণ্ড বনাই তাত লগাব নোৱাৰে তাত এইবিলাক আহি যায় ঠিক আছে তাৰপিছত চিম্বলছ হওক ডিজাইনছ হওক লগোজ হওক আদাৰ এছেটছ হয় ঠিক আছে নে সেই গোটেইখিনি আহি পৰে ট্ৰেডমাৰ্কৰ অন্তৰ্গতত তাৰপিছত আহিছে পেটেন্ট পেটেন্ট কি হয় প্ৰটেক্টস ডিফাৰেন্ট টাইপছ অফ ইনভেনশন ঠিক আছে সো পেটেন্ট ৰাইট কিছুমান থাকে কোনবাই যদি কিবা আৱিষ্কাৰ কৰিছে সেইখিনি নিজৰ পেটেন্টৰ অন্তৰ্গতত আহি যায় সো দিস ইজ দা বেসিক ডিফাৰেন্স ঠিক আছে কপিৰাইট ট্ৰেডমাৰ্ক আৰু পেটেন্ট বহুতৰ মাজত এইখিনি কনফিউজন হৈ যায় সো ইয়াতে আমি হি ক্লিয়াৰ কৰি লোৱাটো ভাল So, which enable people to earn recognition or financial benefit from what they invent or create by striking the right balance between the interest of the innovators and the wider public interest. The IP system aims to foster an environment in which creativity and innovation can flourish. All right. So, this is about this intellectual property. So, intellectual property rights are the rights given to a person over the creation of their minds. Intellectual property, they usually give the creator an exclusive right over use of his or her creation for a certain period of time. All right. আৰু ইয়াৰ পৰা এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আমি জানিব লগিয়া যে these rights are outlined in Article 27 of the Universal Declaration of Human Rights. ঠিক আছে so Article 27 to মনত ৰাখিব ইয়াত কি কোৱা হৈছে so ইয়াত কোৱা হৈছে everyone has the right to the protection of moral and material interests resulting from any scientific literary or artistic production ঠিক আছে so এই Article 27 ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই intellectual property rights খিনি আনা হৈছে right So, it will provide for the right of the benefit of the protection of moral, materialistic resulting from authorship of scientific, literary or artistic production. ठीक है so it is Article 27 subsection 2 of authorship. So, the importance of intellectual property was first recognized in the Paris Convention. এইখিনি prelims perspective important হৈ যাব পাৰে UPSC ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাও যে প্ৰথম এই intellectual property right কেতিয়া ওলাইছে so it was first recognized in the Paris Convention for the protection of industrial property in 1883 and the Berne Convention for the protection of literary and artistic work. All right so এই Berne Convention যেটো literary আৰু artistic workৰ protection of kotha ahise etu hoisle in 1886 right so both treaties are administered by the World Intellectual Property Organization that is WIPO ঠিক আছে all right etu হৈ গৈছে intellectual property rights so আমি যদি Indian rank on international IP index report চাও এবাৰ কিমানত দিয়া হৈছে 42nd দিয়া হৈছে ঠিক আছে so এইবিলাক কেনেকৈ ধৰে ধৰক কোবাত অৰিজিনাল কোবাত কাপোৰ বিকিছে ঠিক আছে হেতু এডিডাস হয় আমি যদি হে একেটা ফাৰ্স্ট কপি ইন্ডিয়াত কুমা ধৰক এনেকা ওয়েবসাইটৰ জৰিয়ে ৰাইট ফ্লিপকাৰ্ট আদি কৰি যদি ফাৰ্স্ট কপি বিকি আছে একেটা দামতে কেত কবা নহয় কবাত অৰিজিনাল জুন ক্ৰিয়েটৰ হয় তেওঁলোকে হে পইচাটো পোৱা নাই হয়নে সো হে তাতে intellectual property rights কিনি আহি যায় right সে কাৰোবাৰ ক্ৰিয়েচন টু লৈ কোনবা বেলেকে বেনিফিট কৰি আছে right ফৰজি কৰি কিনে তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে so according to the report India is ripe to become leader for the emerging markets seeking for transformation their economy through IP driven innovation right India has generous R&D and IP based tax incentives and a strong awareness raising efforts regarding the negative impact of the piracy and counterfeiting right so recently amar bharote bahut khini asolte চেষ্টা কৰি আছে to protect all this intellectual property right he khetot kwa hoise je bharat it can become the leader of the emerging markets seeking to transform their economy through the IP driven innovation and it is a global leader on targeted administrative incentives for the creation and the use of IP assets for SMEs right aru eta kotha jana usit je amar kisman weakness area o ase thik ase so jot okoman it prosper koribo para na iman ki protect dibo para na because so among India key areas of weakness are 2021 dissolution of IP appellate board combined with the long standing issue of an under resourced and overstretched judiciary ঠিক আছে so judiciary ক্ষেত্ৰ জুনে হে protection
দায়িত্বটো লৈছে তেওঁলোক আন্ডাৰ ৰিসোৰ্স হৈ থাকে ইমান পাইল আপ হৈ থাকে তেওঁলোকৰ কেसेस সো এইবিলাক ইন্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টিজ কথা এইবিলাক এনেকৈ পেন্ডিং হৈ গৈ থাকে ৰাইট কোনবা এটা যদি যোন একচুৱেল ভিকটিম হয় তেওঁ সেই গোটেই চক্কৰ কাটনা পড়তা है বুলি যেটো কয় ৰাইট সো হি কোৰ্টৰ বাৰে গৈয়ে থাকিব লাগে নহয় হে ক্ষেত্ৰত ইট ইজ ভেৰি এসেনশিয়েল টু এড্ৰেছ ইট ৰাইট and which raises serious concern about rights holders' ability to enforce their IP rights in India and to resolve IP related disputes right so এইটোৱে হৈ পৰিছে মেইন এৰিয়া অফ কনসাৰ্ন যত IP এড্ৰেছত ভালকে আমাৰ ইন্ডিয়া প্ৰটেক্ট কৰিব পৰা নাই right যদিও ইমানকে চেষ্টা কৰিছে so it is very essential যত আসলতে আমি গণ্ডগোলটো দেখিছো তাত এড্ৰেছ কৰাটো আৰু এজন পেট্ৰিক কিলব্ৰেইড তেওঁ কৈছে who is senior VP of Vice President of US Chamber of Commerce তেওঁ কৈছে India has taken steps to improve enforcement against copyright infringing content and provides a best-in-class framework to promote better understanding and utilization of IP asset right however addressing long-standing gaps in the IP framework will be critical to India's ability to create a new model for region and India's continued economic growth right তেওঁ এনেকৈ কৈছিলে alright so this was it এইখিনতে আজি আমাৰ সেশনটো সমাপ্ত হল thank you for watching this video আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ডাউট আছে বা কিবা ফিডব্যাক দিব লগা আছে কাইন্ডলি আমাক কমেন্ট সেকশন জনাবলে নাপাহৰিব till then bye bye